Mogu sam da se poslužim ili... Izvoli slobodno. Idemo degustaciju. Ko kod svoje kuće. Ko kod svoje kuće, u mojoj kući u Belgiji, baba. U Belgiji, da. A u Srbiji je druga kuća. Pa imam kuću ja u Srbiji. Da. Idemo ovako, batak, karabatak. Jeste. I dođemo malo Jeste. pirinča. Jeste. Ovog zapečenog ovako. Evo ovako ćemo. Nek ti je prijatno. Hvala. Prvo bi da probam pirinač, tako sam nekako... Pazi, vruće je. Ovo. Da ti se dopada? Da. Prvo samo piletinu. Ima dovoljno začina sve, jel? Super. Ma fantazija. Evo mama, izvoli kafu. Hvala. Hvala, odavno nismo ovako zajedno sedeli i pili kafu. Ne znam kad smo popili kafu posljednji put. Oh. Hello everybody, I just made the coffee for me and for my mother. Now we're gonna make some dish. This is the rice with the chicken in one pot, everything, and she will explain now also on my language, then I'm gonna translate. Mama, počnemo. Jeste. Danas ćemo praviti pilav, živ bio, sa pilećim mesom. Tu će nam biti potrebna, kao što rekao, piletina, šargarepa, jedna veća glavica luka, biber, ovaj put ćemo koristiti beli biber, može i crni, so, vegeta, ulje, pirinač i jedna kocka ćemo napraviti bujon za preliv. To su sastojci koji su nam potrebni. Onda sad popijemo kafu pa da se bacimo na posao. Naravno. Ali prvo kaficu, znaš da ja uživam u toj svojoj kafi. Prvo kafu. Kafu smo popili. Da. Je bilo dobro? Odlična kafica. Bez greške. Bez greške. Uvijek ćeš mi kuvati. Kuvaću, nije problem. Dok sam ovdje. Sa zadovoljstvom. Šta sam teo da kažem, da... Yeah, I just talked with my mother. She drink one coffee. I made coffee for my mom. Just drink coffee and I peel the carrots and onion also. Now she gonna explain what we need, the rice, and she bought the rice already and she made the bouillon here. 1 liter of bouillon. She needs salt, pepper, white pepper, vegeta, oil, chicken breast, and this is complete dish is going in one pot here. And in oven to bake on 200 degrees. And then for the rest she gonna explain everything. Ti si mi rekla da ja sam napred ogulio šargarepu i luk i sad treba da isečem, a ti si oprala pirinač i napravila sam od jedne kockice bujon, kojim ćemo preliti kad sve stavimo u tersiju. I ovdje nema pripreme luk i lava, prvo utigaj da se sprema, onda u renu, sve ide odmah. Sve se spremi, stavi u pleh i u renu. Malo posla, malo suđa. A ukusno je. Dobro jelo. Da isečemo ovo? Da. Hoćeš na polumesec ili? Može na polumesec. I sitno luk? I sitno na kockice. Prebacimo u rakiju tamo. Da. Ajde, prvo ću luk. Gdje ti prebacim luk ovdje? Luk ovdje i šargarepu. Sve tamo? Jeste. Ajde, pomognem ova. Koliko sam ga isekao u životu i... Da. Negdje ovdje čušnemo paprljak taj. Da. Znači ovo odmah u... Odmah ovdje, jeste. Jedna polutka. Luka. A sad će ova druga. Da.
Super si ti to iseckao. Trudimo se. Da. Služimo narodu. Je. Danas je subota, 21. februar. Jeste. Šalje pice. Jeste, sad čeka repice. Na pola ovako. Jeste. Dosta dobro, no? Dosta, da. Nisu mnogo krupne i sasvim je dovoljno tako. I ovo je brzo sve. Jeste. Evo mama i Odlično. šalje rekla gotova. Odlično. Sitno. Mislim, može sitnije, meni Ne nije treba, problem. ne, Kako ne. hoćeš, ja ću ti istići. Ovo je odlično. Ovo je odlično. To je sve što se tiče sečenja. Sve. Sad bi trebalo da ovdje začiniš meso. Jeste. Sad Neću nož, jel? da, ne, on više ne treba. Sad ćemo uzeti suvog začina. Stavit ćemo ovdje Sesti ovdje sa strane. Da, suvog začina ću staviti ovdje. Mada ću ja i probati da li je to dovoljno. Malo bibera. Malo bibera. I kada onion, like kada carrots, she add now with the rice, she wash the rice, everything is in the same pot. Malo She soli. add salt, pepper and Da. vegeta. Stavila sam vegetu. Da, I tu pričam ćemo- ja pričam ono na engleskom. She gonna just shake the... I to ćemo sjediniti, izmešati. Jel? Da. Još ćemo malo suvog začina. Ja i po boji procenim. Pravi kako osjećaš da misliš da Da, treba. da. Pa ja svima i preporučujem, znači začini, možeš reći šta treba, svako po ukusu. Tako Neko je. voli slanije, neko ne. To smo uradili. Sada ću meso da začinim sa suvim začinom. Dobro. Uzet ćemo meso. To su dvije polutke belog mesa. Da. 2 polutke belog mesa. I ono Imamo ćemo... batak i karabatak zajedno. Jeste. To ćemo sve da stavimo danas za naš ručak koji ćemo prethodno malo ove začine sa svih strana utrljati. Ja tako barem radim i moji budu zadovoljni. Ja sam bio zadovoljan uvijek i volao sam kao dete pilao. Jeste, eto, to je sasvim u redu. Pa i nisam ni ovaj pilao što ti praviš, ja pravim nekad u tiganjima, Mnogi prave na plotni, prvo dinstaju meso i luk i to, pa onda sastave i stave u rernu da se peče. Ja odmah to stavljam da se peče. Meni fali ovaj tvoj pilao, njega Evo nisam ga, imao isto. to je Sigurno super. Da, Korina nisam. mislim da će ti se svidjeti. Ovo smo začinili, ovo smo uradili. Šta je sljedeće? Sad ćemo da ovdje stavimo ulje. Evo ti Ulje, da, hvala. Tu ću još malčice, čini mi se. Da ćemo vidjeti. na ulje dobro ili? Pa treba da ima ulje, da. Pirinač voli masnoću. Pokrije dno Da, kompletno. da. Odlično. Znači sad ću ne samo promješati malo gore dole, levo desno. Odlično. I to vjerojatno je to. Jeste. Izvoli. Sad ćemo staviti ove Spuštaš vatko. meso Jeste. unutra. Sada njih spuštam. Pa ću spustiti ovo. Čekaj da vidim ja kako bi ja to. Je. Da li može po mome? Može. Ja bi imam to jedan ovako, a jedan odavde Odlično. ovako, da kosti budu napolju, a jedno belo ovdje, a jedno ovdje. Odlično, kako ti kažeš, nek tako bude. Ne, nekako deluje ovako. Lepo, ja ovo nisam pravio nikad. Znaš kako bude lepo. Eto, to smo uradili. Eto. Sada stavimo ovaj pirinač i ovo povrće preko toga. Svuda ćemo isto različiti.
da se vidi tamo u kameru sve, čekaj da ti prebacim ovaj čine Odlično. zaskuva. To sve fino. Da se vidi? Videlo se, nego je bolje, mislim kada je ovo stoji ovdje da... Ja to i rukom uradim. Ispred ne. Tako, sa ovom činioću da skinem ovaj pirinač. Iz ove činijece. Ne, sam samo sklonio da ne bude ispred, da ne vidi se jel. Jer svi kuvari, pravi kuvari najviše i rade rukama. Ja isto. Tako najbolji osjećaj. To smo uradili. I sada ćemo ovo da zalijemo Sa tim buljonom. sa ovim buljonom. Svuda fino. Tako da bude pokriveno. Da ne bude sup pirinač od gore. Pa zato što on ima drupije. Jeste. Tako. Pa svakako ide u renu Ide u renu i to će sve da ispred. Jeste. Stresu i to. I to ću da istresem, nema ništa da se baci. Nema bacanja. Nema bacanja kod babe, nema ništa. Nema. Tako smo naučeni. To je to. Nek to malo sad odmori, pa ima renu na 200 stepeni. Na 200 stepeni. Svako prema svojoj rerni, vidjet će koliko mu treba temperatura. Ja sam renu upalio, ovo će za 5 minuta biti spremno i I ubacujemo, jeste. Ništa, vraćamo se za koji minut. Jeste. Budemo ubacivali u renu i onda kad bude jelo gotovo. Gotovo, jeste. To je to. To je to. Hoćeš nešto popiješ, ne znam ti ne Ne, piješ alkohol. ja ništa ne pijem. Kafu nećeš više. Popila sam, si. dosta. I mama, pilo spreman za pečenje. Jeste, spreman je i sada ga nosimo u rernu jedno 45 minuta do sat vremena i vraćamo se nazad. Ok. Jeste. Sad ću to otvoriti. Rena je spremna. Jeste. Na 200 stepeni. Jeste. Oven is ready on 200 degrees. She gonna put now inside this chicken with rice for next 45 minutes till 1 hour. Tako. To je to, jel? To je to. I? I vraćamo se za sat vremena. Dobro, ćao. Ćao. Mama, da ja pomognem tebi da izvadim ovaj pilaf. Jeste. Iz rene. Posle sat vremena. Sat vremena je gotov. Gotov je. Gotov pilaf. Evo. Vidiš kako je lepo. Lepo se zapeklo. Ispeklo, super je. To je posle sat vremena. To je posle sat vremena na 200 stepeni. Na 200 stepeni. Da li može da padne degustacija? Naravno, obavezno. Obavezno. Mama, tvoj pilav je spreman, a? Jeste, naravno. Pa može neka degustacija? Obavezno, izvoli sine. Evo stižem. Mogu sam da se poslužim ili? Izvoli slobodno. Idemo Ko degustaciju. kod svoje kuće. Ko kod svoje kuće, u mojoj kući u Belgiji, baba. U Belgiji, da. A u Srbiji je druga kuća. Pa imam kuću ja u Srbiji. Da. Idemo ovako, bata karabata. Jeste. I dođemo malo Jeste. pirinča, Jeste. ovog zapečenog ovako. Evo ovako ćemo. Nek ti je prijatno. Hvala. Prvo bi da probam pirinč, tako sam nekako... Pazi, vruće je. Ovo, Da ti se dopada? da. Prvo sam piletinu. Ima dovoljno začina sve, jel? Super. Ma fantazija. Baš mi je drago da ti se dopada. Lepo jelo. Odlično. Se sprema. Idemo da jedemo. Naravno, da jedemo. Ljudi, people, dish is ready, more than delicious, is really good. If you like my videos, subscribe my channel. We bake this dish 1 hour in the oven on 200 degrees. Instructions I'm gonna put in a video, step by step. You can make mistake. Just follow the how I'm doing. My mother, and it's gonna be same dish, perfect like we make. Ljudi, zapratite naš kanal. Ako vam se sviđa, pravimo tradicionalna jela, naša jela, domaća.
Znači, pilav, ja sam na njemu također odrastao. Jeste. Pravo naše tradicionalno jelo. Jeste. Zapratite moj kanal, možda se zalomi neko jelo koje vi volite. Šta da vam kažem, vidimo sljedeći put. Da. Ćao. Ćao.